ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड सप्तम स्कंद अथ नवमोध्याय। प्रहलाद जी के द्वारा नृसिंह भगवान की स्तुति। संस्कृत में नारदवाच। एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्र पुरस्सरा नोपैतुमशकन् मन्यु संरम्भं सुदरासदम् साक्षात् श्री प्रेषिता देवैर्दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् सानोपेयाय शङ्किता। प्रह्लादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुं तथेति शनकैराजन् महाभागवतोर्भक उपेत्य भुविकायेन ननाम विधृताञ्जलि स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीष्ण्य दधात्कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तदिदां कृताभयं स तत्करस्पर्शधुताखिलाशुभः सपद्यभिव्यक्तपरात्मदर्शनः तत्पादपद्मं हृदि निवृतो दधौ हृष्यत्तनु क्लिन्न हृदि श्रुलोचनः अस्तौ शीधरिमेकाग्रमनसा सुसुमाहितः प्रेमगद्गदया वाचा तन्मयस्तहृदयेक्षण। प्रह्लादवाच। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतान्नमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुर्महति समे हरिरुग्रजाते मन्ये धनाभिजनरूपतपः श्रुतौजस् तेजः प्रभावबलपौरुष बुद्धियोगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाय विप्रादद्विषं गुणयुतादरविन्दनाभ पादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनोवचने हिताथ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः नैवात्मना प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः तस्मादहं विगतविक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषं नीचो जया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन सर्वे ह्यामि विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेशन चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारे तद्यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या लोकाश्च निर्वृतितममिता प्रतियन्ति सर्वे रूपं नृसिंह विभयाय जना स्मरन्ति नाहं बिभेम्यजिततेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्रभ्रकुटीरभसोद्ग्रदंष्ट्रात् आन्त्रस्त्रजः क्षतजकेसरशङ्खकुकुर्णा निर्ह्लाद भीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रात् त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदुःसहोग्र संसारचक्रकदनादग्रसतां प्रणीतः बद्धः स्वकर्मभिरुषत्तमतेऽङ्घ्रिमूलं प्रीतोपवर्गशरणं वयसे कदानु यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म
शोकाग्निना सकलयो निषूदयमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतधियाहम् भूमन् रमामि वद मे तव दास्ययोगम् सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीलाकथास्तव नृसिंह विरिञ्च गीता अञ्जस्थितर्म्युनु गृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालयस् हंससङ्गः बालस्य नेह शरणं पितरो नृसङ्ग नार्तस्य चागदमुवदन्वती मञ्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाजसेष्टस्तावद्विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानां यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यदुतयस्त्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः सञ्चोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपं माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यद्यदजयार्पितषोडशारं संसारचक्रमजकोटितिरेतवदन्यः स्वत्वं हि नित्यविदितात्मगुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृतविसृज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम् दृष्टा मया दिवि विभोऽखिलतिष्णयपाना मायुः श्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयं ये स्म पितुः कुपितः सविजृम्भितभ्रू विस्फूर्जितेन लुलिता स तु ते निरस्तः तस्मादमुस्तनु भृतामहमाशिषे शिशोज्ञ आयुः श्रियं विभवमेन्द्रियमा विरिञ्चात् नेच्छामि ते विलुलितानुरविक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्य पार्श्वम् कुत्राशिष श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपा क्वेदं कलेवरमशेषरूजां विरोहः निर्विद्यतेन तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुरवै शमयन्दुरापै क्वाहं रजप्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व त्वानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसादः नैषा परावरमतिर्भवतु ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनूयः प्रपतन् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्यसेवां मत्प्राणक्षणमनन्तपितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुं खङ्गं प्रगृह्य यदवोचदसद्विधित्सु स्वामीश्वरो मदपरो वतुं कं हरामि एकस्त्वमेव जगते तदमुष्य यत्त्वमाद्यन्तयो पृथगवस्यासि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तदनु प्रविष्टः त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था यद्यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदैव वसुकालवदिष्टतर्वो
न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये शेषेत्मना निजसुखानुभवो निरीहः योगेन मीलितदृगात्मनि पीतनिद्रस्तुर्ये स्थितो न तमो न गुणांश्च युङ्क्षे तस्यैव ते वपुरितं निजकालशक्त्या सञ्चोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम् अम्भस्यनन्तशयनादविरमत्समाधेर्नाभेरभूत्सकणिकावटवन्महाब्जं तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपश्यमानस्त्वां बीजमात्मनि तं स्वबहिर्विचिन्त्य नाविन्दतब्दशतमप्सु निमज्जमानो जातेऽङ्कुरे कथमोपलभेत बीजम् स त्वात्मयोनिरतिविस्मित आस्थितोऽब्जं कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवातिसूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरः करोरु नासास्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यं मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमाप्तमुदं विरञ्चः तस्मै भवान्य यशिरस्तनुवं च बिभ्रत् वेदद्रुहावति बलौ मधुकैटभाख्यौ हत्वानयच्छ्रुति गणांस्तु रजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमां तनु मामनन्ति इत्थं ऋतिर्यगृषिदेव झषावतारे लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृत्तं छन्नः कलौ यदभवस्त्रियोगथ स त्वं नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रं कामातुरं हर्षशोकभयैषणार्तं तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः जिह्वै कतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चेत् घ्राणोऽन्यतश्च पक्लदृक् च कर्मशक्तिर्भव्यः सप्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति एवं स्वकर्मपतितं भवतेतरण्या मन्योन्यजन्ममरणाशनभीतं पश्यन् जनं स्वपरविग्रहवैरमैत्रं हन्तेति पारचरपि प्रियमूढमद्य को न्वत्र तेऽखिलगुरो भगवन् प्रयास उत्तारणेस्य भवसम्भवलोपहेता मूढेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो किं तेन ते प्रियजनानुसेवतां नः नैवोद्विजे परदुरत्ययवैतरण्यास्त्वदीर्यगायन् महामृतमग्नचित्तः शोचे ततो विमुखत चेतस इन्द्रियार्थ मायासुखाय भरमुद्वहतो विमूढान् प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिमकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं रमतोऽनुपश्ये यन्मैथुनादिगृहमेधि सुखं हि तुच्छं कण्डूयनेन करयोरिव दुःखं तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः कण्डूति वन्मनसिजं विषहेत धीरः मौनव्रतश्रुततपो अध्ययनस्वधर्म व्याख्यारहो जपसमाधय आपवर्ग्या प्रायः परं पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां
वार्ता भवन्त्युत न वात्र तुदाम्बिकानां रूपे इमे सदसति तव वेदसृष्टे बीजाङ्कुरारिव न चान्यदरूपकस्य युक्ता समक्षमुभयत्र विचन्वते त्वां योगेन वर्णिमिव दारुषु नन्यतः स्यात् त्वं वायुरग्निरवनिर्वियदम्बुमात्रा प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तं नैते गुणानगुणिनो महादादयो ये सर्वे मनः प्रभृतयः सह देवमर्त्या आद्यन्तवन्त उरुगाय वेदन्ति हि त्वामेवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात् तत्ते हर्तमः नमः स्तुतिकर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयो श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं भक्तिं जन परमहंसगतौ लभेत। नारदुवाच एतावद्वर्णितगुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो यतमन्युरभाषत। श्री भगवान वाच प्रह्लाद भद्र भद्रं ते प्रीतोऽहं ते सुरोत्तम वरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणां माम प्रीणत आयुष्मन् दर्शनं दुर्लभं हि मे दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तुरात्मानं तप्तुमर्हति प्रीणन्ति याथ मां धैर्या सर्वभावेन साधव श्रेयस्कामा महाभागा सर्वासामशि शाम्पतिम् एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरैर्लोकप्रलोभने एकान्तित्वाद् भगवति नैच्छत् तान् सुरोत्तमः।